Halo, Sisyanti. Halo, Sir. Halo, Lili Samusir. Amel, halo Mel. Good morning. Halo, good morning. Halo, Coach. How are you? I'm fine. And you, Coach? I'm happy today, as usual. What do you do for morning activity? Apa yang kamu lakukan di kegiatan pagimu? What do you do for your morning Good routine? morning, sir. Halo, good morning. Apa kamu punya kegiatan di pagi hari? Yes, I have. Is my voice clear? Clear, Sir. Yes, clear. Kenceng nggak? Kenceng Yeah, sekali nggak? the hearts. Uh, Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi ke-15 ya, cara memberikan saran dan menyelesaikan masalah dengan saran atau nasihat, kayak gitu ya. Apakah teman-teman pernah menasehati temannya? Pernah nggak? Pernah. Yes, of course. Pernah ya. You would like to understand how to make suggestion and how to give well solution. Kita akan mencoba, kita akan berusaha mengerti bagaimana sih caranya memberikan saran dan caranya memberikan solusi kepada orang lain. Di sini ada pertanyaan, what is the problem for you? Di sini artinya adalah apa masalah itu sendiri menurutmu, kayak gitu ya. Apa masalah sendiri ya? Apa masalah itu? Apa masalah itu menurut kamu? Menurutku masalah adalah apa? Berarti in my opinion, masalah difficult in my opinion, a problem and problem. is apa? Sesuatu untuk diselesaikan. Berarti apa? Something to solve. Something Solution. to Solve. Something sesuatu untuk dimengerti. Berarti something to Understand. understand. Sesuatu untuk apa lagi? Dimengerti, diselesaikan, concern, diperhatikan, di apa? Overcome. Overcome itu sama ya. Overcome itu sama dengan diselesaikan. Oke. Paham? Yes, Okay, understand. Stephen, what is the problem for you, Stephen? In my opinion, a problem itu, Mister? Ya, Sir? ya. In my opinion, a problem is something to solve. Boleh gunakan to me. A problem is something to solve. In my opinion, a problem is something to understand. Misal seperti itu. Paham ini cara menjawabnya, teman-teman? Yes, of course. Halo, teman-teman yang lain, paham? Yes. Nomor Sir, 2. I prepare join. Ya.
Terus ada lagi, what was the biggest problem you had in your life? Apa masalah terbesar yang pernah kamu punya dulu? Em, Apa masalah terbesarmu dulu gitu? Dulu kamu punya masalah besar nggak? pernah, sir. Ya, the biggest problem Biggest problem in my life Ah, was apa? about Was about apa? Stress, work, work, Okay, bisa, was about job, resolve job. was about problem solving, life, was about love, Oke, mau ya betul. was about health, misal tentang kesehatan. Terus ada lagi Um, apa? And money. Money, My girlfriend. and relationships, okay, relationship, family, okay, family, work, ya job sama work, life, health, money, relationship, family. Terus apa lagi? football, Sick. Apa? Sick. hmm, Sakit. sudah masuk di health. politics, Health itu kesehatan ya. Healthy. Health, healthy itu sehat. Kalau health itu kesehatan. Oh, Oh, ya. Bisa dipahami ini? yes, sir. Ini kok malah ada garisnya, ini gimana sih ceritanya, ngilanginnya gimana ini? Makin gak jelas. Terus ada lagi apa? Cara menyelesaikan. What is the problem for you? What How did you overcome the problem? Bagaimana caramu menyelesaikan masalah itu? Bagaimana caramu menyelesaikan itu? Ya. I overcome the problem discussion with By dengan cara apa kamu menyelesaikannya? Sharing discussion, fighting, by fighting, sleeping. Kalau cewek sleeping, traveling ya, oke. by shopping ya. Waduh, tambah masalah itu, sir. Shopping. Nah, itulah pola pikir cewek seperti itu. Ya, menyelesaikan masalah dengan shopping. Uang habis, masalah lagi kayak gitu. like the Bisa dipahami ini? Oke, bisa, sir. menenangkan diri dulu, sir. Hmm. Apa? Doing self reflection ya. Bisa crying. crying, praying kayak gitu ya. Bisa dipahami ini? Shopping, sir. Oke, Ya, ini sir. sudah ada shopping. Saya akan tunjuk ya sebelum kita nanti ke percakapan-percakapan ini, baru nanti saya jelaskan. Coba Yanti, Yes, sir. what is the problem for you? Menurutmu masalah itu apa sih? In my problem, In a my problem. opinion, In my opinion, a problem is something to understand. Yes. Overcome. Yes, I think so. finish. Yes, What to was realize what the was problem.
step by step. Yeah. Okay, what was the biggest problem you had in your life? The biggest problem in my life was about yes, a family, my children, and money, and the other so much. How did you overcome the problem? Overcome the problem by the first I'm sharing, yes, maybe crying, and I do pray to the Allah, yeah, the ask to Allah to overcome my problem. Apakah suara saya besar? Besar, sir. Ya, Kalau besar, yang lain, bro. yang lain gimana? Besar. Jelas, Sir. jelas. Jelas ya. Ya, Oke, berarti ada masalah nih di tempatnya. Suaranya kecil banget. Hujan di Jauh. sini, Sir, jadi kurang dengar. Saya yang kecil. Iya. Apa bagaimana, sir? Bukan. Ada nih yang Jauharin sama Lili Samusir. Kalau Lili Samusir kan hujan. Kalau di Oh, tempatnya Jauharin nggak tahu kok bisa Your kecil voice suaranya. is clear, sir. Clear ya? Coba Yeah. pakai handset yang nggak ada suaranya, soalnya di saya kalau nggak pakai handset juga kecil. Ya memang gitu. oke, next. Ya lanjut, Yanti nunjuk temennya satu, si Yanti. Siapa yang ready? ready ya, sing ready. Siapa Niki? Stephen, Oke. yes. Oke. Ya. Siapa yang bertanya? Siapa yang menjawab? Ya, si Yanti yang bertanya. Yes, Oke. yes. Kan tadi sudah ditanya si Yantinya. Oke, oke. Mr. Stephen, I will to ask Oke. you, what is the problem for you? In my opinion, a problem is something to understand or Uh, overcome. Okay. okay. What was the biggest problem you had in life? The biggest problem in my life was about my job, maybe, because something I do as mistake, so I apa ya? Melakukan kesalahan, a mistake. I did mistake. I did mistake. Oke. Gitu. Okay. Oke. How did you overcome the problem? Untuk menyelesaikan ini ya. Yeah. I Bagaimana overcome, problem? I overcome the problem by first sharing my friend and my family and my wife maybe, and I do something untuk memperbaiki, To fix. or to fix my job next and be better. To Okay. revise ya. To revise my job. Untuk merevisi job saya. Okay. Thank you, sir. Stephen, Yes, just one of your friend. Okay. Wait. Maybe my bro Oscar. Hi, Oscar, brother. Yes, I'm here. Okay. Hi.
What is the problem for you? My problem is job. Yes, maybe job. No. Apa sebuah masalah menurutmu? Setiap orang kan memiliki Yes, orang kan that's memiliki apa namanya? Memiliki Sudut pandang. persepsi sudut pandang masing-masing tentang apa itu masalah. ya itu sebuah masalah bro, because saya belum punya pekerjaan. Oke. Don't have a job. Oke. Okay, next. Okay, number 2, what was the biggest problem you had in your life? In my opinion, a problem is something to overcome. Okay. How did you overcome the problem? I overcome the problem. I'm sharing to my friend, and I'm keep praying to Allah, and I'm looking for new job in social media. Okay, thank you. Yes, you are welcome. Okay, sir. Finish? Finish. Oke. Silakan tunjuk temannya satu. Muhammad Askar. Maybe Hafiz. Hufaz. I'm sorry, Hufaz. Ayo nunjuk siapa? Hufaz. I think Mr. Hufaz not ready. No. Hello. Call him. Ayo, Brother Ashar. Okay, Mr. Hufaz, what is the problem for you? In my opinion, a problem is something about relationship. Okay, what was the biggest problem you had in life? The biggest problem in my life was about health, about work and money. Okay. How did you overcome the problem, Mr. Hufaz? Overcome this, my opinion, overcome the problem by maybe sharing with my family and sharing with my friend, and I ask to them some help, and maybe I ask to some money. Maybe I need nasihat apa? I meminta nasihat. Oh, suggestion. Yes. That's all, friend. Hufaz tanya ke Hana. Okay, hello Hana. Hi. I will ask you about the problem. What is the problem for you? Okay. In my opinion, a problem is condition that are not in accordance with expectation, so that they
require resolution. Problems can also be interpreted as a discrepancy between expectation and reality. Nice. Nice answer. Okay. What was the biggest problem you had in life? My biggest problem in my life when I was still working at a company and I was trapped in a toxic relationship in my team. Okay. Yeah, that's How did you overcome the problem? I overcome the problem by talk to that person and maybe one-on-one session, sharing with my friends and resign from that company for my mental health. Oh, nice, nice. Yeah. Thank you, thank you. Okay. Ana, nunjuk Prastio. Okay. Halo Mas Prastio. Hello, Hannah. Yeah. Question number 1. What's the problem for you? My opinion about problem is when I wanted the things, but I cannot get it. Can you imagine when you want some money but you not have and you not get it? I see. Okay. Question number 2. What was the biggest problem you had in life? I have one problem. The biggest for me, it is when I have a different choice with my best friend about president election in 2024 ya. 2024 in the last election, and uh, I have a like or unlike with my friend. Okay. Question number 3. How did you overcome the problem? So I think much more like old man. So I call my friends and I promise to visiting to his home, and we talking other, and we love, and I think I make the uh, right way, make right way for make good relationship again. Okay, nice. Thank you, Miss. Thank you, Miss Mr. Hannah. Prastio. Oke, I ganti think Brother Prastio tanya ke Rena. okay, Okay. Miss Rena, Yeah. you already? You Yeah. ready? Yeah, I'm ready. Okay. For the first, what is the problem for you? In my opinion, a problem for me is something I need to solve. It can be difficult and stressful, but it helps me grow and learn. Yeah, that's all. Hello? Is that okay? I think I will extend you for number 2. Yeah. What what was the biggest problem you had in life? I think the problem that I want to share with you is about writing my thesis. It was very challenging because I had to do like research, write many pages, and fix mistakes from my lecturer. I also had a face lecturer who was hard to meet because they were very busy.
Sometimes I had to wait for days or even weeks to what is that, to get a feedback, which made everything more stressful. Yeah. Okay, that's good for your challenge. Yeah, But how did you overcome the problem? I overcome the problem by making a plan and working step by step. I did my task into smaller parts and like what is that, set deadlines to stay organized. I ask my friends and other lecturers for help whenever I didn't understand something, and even though my main lecturer was busy, I stayed patient and kept trying to contact them. I remind myself to stay positive and keep working hard until I menyelesaikan apa ya, Mister? Finish. Finish my thesis in the end. So yeah, that's all. It's worth. Yeah. It's Patience is so the key ya. great. Yeah. Kesabaran adalah kunci ya. Yeah. Thanks for you, Mr. Rena. Miss Rena. Miss Rena. Yeah, thank you. Miss Rena asks to Miftah. Thank you, Brother Prastio. Okay, Miftah. Halo, Miftah. Hello, Rina. How are you? I'm doing good. How about you? I am fine. Nice to take a chit chat with you again. Yeah. Okay, I want to asking you, the first question is, what is the problem for you? In my opinion, problem is something wrong. If I understand misunderstanding with something or apa sih kondisi yang terasa kacau di pikiran. Oh yeah. That's it. The second question is, what was the biggest problem you had in life? The biggest problem in my life was about mental health, maybe. Mental health. Mental health. Why? The apa sih after setelah melahirkan apa Sir? Giving birth. Apa? Giving birth. Giving birth. Giving birth. Giving. After giving birth, I don't know. I'm very confused. Berlebihan apa sih Sir? Berlebihan. Over. I'm very over to if I have some problem. I always get overthinking ya. Yes, that's it. Oh. Did you go to the like psycholog? I 2 years now. Sudah sudah 2 tahun. Oh, it's good for you, yeah. Yes, I hope everything is gonna be okay sometimes. Yeah, I hope too. Okay, the third question is, how did you overcome the problem? For the first, I think every problem is past, semuanya akan berlalu.
And then every day I journaling for write my diary and or and then I go to the psycholog for maybe menyelesaikan masalah dengan profesional gitu. To Hal-hal yang tidak. accomplish, Sorry, sir. to accomplish, to solve. To accomplish the. That's it. Sorry. Thank you for your sharing, Mifta. I hope you get better and stay healthy. So thank you so much. Okay, thank you so much, Raina. Finish? Yes. Mifta asks to Rosalina. Okay. Halo, Rosalina. Halo, Miss Mifta. I My wanna voice clear? ask you. Let's start. Oh, okay. For the first question, what is the problem for you? In my opinion, a problem is something that like situation or challenge that require a solution. Yes. Yes, that's it. The next question, what was the biggest problem you had in my life? In life, sorry. One of my biggest problem, maybe same like Miss Rena, is when I work on my thesis. Oh, Masya Allah. That's it? Yes, the problem is I have to follow up every time my lecturer to discuss about my thesis because my lecturer is very hard to contact and I have pending so many times my thesis, so I have problem with it. Oh, Masya Allah. Fighting. I already finished it. Thank you. Masya Allah. Next, how did you overcome the problem? I overcome my problem by always contact my docent, my lecturer, even they are not responding it, and I always define solution, search another solution by asking my friends. Yeah. So I can do my thesis and finish it well. Okay. Okay, thank you, Miss Mifta. Yeah, thank you, Rosa. Cocok udah bilang. Oh ya, Rosalina. Rosalina, betul. Thank Oke, you. sekarang kita lanjut ke pelajaran ya, lesson. Di sini ada subjek should verb 1. Nah, should ini artinya seharusnya apa? Seharusnya. Pernah nggak kamu menyarankan, kamu tuh seharusnya banyak mendengar. Kamu tuh seharusnya pergi ke apotek. Seharusnya kamu itu pergi ke teater misalnya. Kamu tuh seharusnya makan cilok. Berarti gimana? You should be eating cilok. Eat the cilok. You should be eat Verb cilok. 1.
Nggak You usah should. be lagi. Langsung ketemu verb 1. You should You eat. should eat cilok. Oh, You okay. Kamu seharusnya datang ke rumahku. You You should should come to should my house. come to my my house. house. Kamu seharusnya nelpon aku dulu. You You should should call call me me first. You before. should call me first. You should call me First. first. Call me Seharusnya kamu WA aku dulu. You 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 should 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 chat me. chat me. WhatsApp me first. You Kamu should seharusnya tidur tadi malam tuh. you should sleep You should last sleep night. last night. Kayak gitu. You last should night. sleep last night. Kamu seharusnya membaca banyak kosakata. You should You should read you should read many vocabulary. Ah, Vocabulary. kamu seharusnya banyak mendengar. you You should should listen. listen. You should more listening. You should Should more listen listen. more. Gitu ya. Kamu Listen more. seharusnya bersepeda. You should You should bicycle. ride a bike. You Ride a should bike. cycle. You Cycle. should cycle. Kalau cycling bersepeda ya, cycle itu bersepeda juga. Clear ya cara penggunaan should ya? Okay. So Sir, mau tanya dong. Understand. Mau tanya perbedaannya should, must, sama have to itu apa ya? Nanti dibahas di belakangnya. Oke. Ada, nanti saya akan bahas ya. Kita lanjut ke could. Could ini bisa atau mampu. You could. Kamu Okay. bisa menelponku dulu. You could you call should me. call first. You Call me you first. could call me first. Kamu bisa pergi ke apotek. You What the should difference with can, Mr. Ya nanti saya could jelaskan. Okay. yes. Kamu bisa pergi ke rumahku jika kamu lapar, misal. You You can You can come to my house If if you hungry. If you are hungry. Hungry. Okay. If Kamu you bisa are if you are kamu bisa nelpon aku kalau kamu rindu aku. you can call me if you miss me. call me if you miss me. Kenapa kok menggunakan could? Could itu bentuk daripada sopan. Kenapa tidak menggunakan can? Meskipun could ini bisa digunakan saat ini, yang artinya sangat lembut, sopan. Bisa, gitu ya. Kalau untuk teman seumuran atau teman dekat, pakai can nggak apa-apa juga. Gitu ya. Kenapa pakai could? Karena ini bahasa halus gitu. Clear ya? Clear. Clear, sir. Lanjut Thank lagi you. di sini ada I suggest that atau I recommend that. Suggest that itu saya sarankan. Saya sarankan. sarankan atau rekomendasikan. Recommendation. That itu maknanya bukan itu, tapi agar supaya kalau dipakai untuk saran. Saya sarankan atau saya rekomendasikan agar supaya. Nah, terus diikuti lagi kalimat. Nah, di sini kan ada kalimat nih. Coba lihat. I suggest that he think. Nah, setelah suggest that atau recommend that, maka di sini harus menggunakan verb 1 meskipun subjeknya she, he, it. Kayak gitu. Saya sarankan kamu pergi ke rumahku. Berarti gimana? I suggested. I I suggested. I suggested. You come in my home. You come to my home. My home. Saya sarankan kamu pergi ke warung kopi, misal. I suggested You visit coffee shop. Oh, coffee shop. Okay. Saya rekomendasikan
Saya rekomendasikan kamu eh, saya rekomendasikan kamu bertemu dosenmu. You meet Your your I dosen. recommend I that. recommend I your recommend meet That-nya you jangan meet meet lupa. meet Your lecture. Ini jangan lupa. I suggest that atau I recommend that ini didulukan. Recommend. I recommended your meet lecture. Bukan your, tapi langsung subjek verb 1. you I meet suggest that, I recommend that, you meet your I lecture. recommend that Kayak you gitu. meet your lecture. Saya sarankan kamu pergi ke apotek. I recommended you go to apotek Atau drugstore itu ya. Bisa penggunaannya? Bisa? Oke. insyaallah. Insyaallah ya. Kalau udah tahu, tolong diaplikasikan. Kalau nggak diaplikasikan, tutup Zoom, lupa nanti kamu. I recommended you application to this one. Applicate ya, apply this one. Apply. Masih ingat Apply. cara penggunaan don sama doesn't? Dan untuk Ayu Dewi. Ayu Dewi. Doesn't He see it doesn't. Kenapa kamu nggak pergi ke rumahku aja? Why you not come? Why don't you come to my house? Kenapa kamu tidak menelpon aku aja? Why you don't call me? Why don't langsung aja biar nggak ribet. Why don't you call me? Why don't you call me? Kenapa don't you kamu call nggak me? join speaking partner aja? Why don't you join to speaking? Partner saja nih Saja. Ya, why don't you join speaking partner? Itu aja, udah nggak apa-apa. Oke. Oke. Clear bisa penggunaannya? itu masih ya perlu diulang-ulang kayak gitu. Halo? Why you don't Apanya nggak perlu diulang-ulang? Ya perlu diulang, yang perlu dipahami guys. Kenapa? Why you don't repeat Letak-letaknya, terus the penggunaan lesson? Penggunaan to be-nya. Why don't you repeat? Kenapa kamu tidak mengulanginya gitu ya? Why don't you repeat that? Clear ya? Ya, sure. Oke, ini harus diulang-ulang. Caranya belajar efektif itu seperti apa sih? Belajar efektif itu ketika teman-teman mengulas kembali, kenapa kok saya kirim buku, mungkin teman-teman berminat untuk mengeprint dan dicoret-coret dan diulang-ulang kembali. Saya sering membaca ulang seperti ini, saya ulang-ulang kembali. Kenapa? Karena memang saya paham diri saya itu tidak langsung bisa memahami apa yang saya tangkap atau saya baca atau saya dengar. Makanya saya butuh mengulangi kayak gitu. Kayak gitu, guys. Karena fokusnya bukan di bahasa Inggris saja. Keluarga, pekerjaan lain, komunitas, mungkin belum teman-teman yang lain kayak gitu. Seperti itu, guys. Begitu juga teman-teman, apalagi teman-teman pekerja ya, tuntutan dari kantor dan seterusnya. Jadi perlu mengulang-ulang kayak gitu, diulang-ulang kayak gitu. Paham? Yes, sir. Menjawab pertanyaan dari teman-teman tadi, apa bedanya should? Should itu lebih ke saran. Tadi sudah saya jelaskan. Sementara must, ini ada must ya. Must itu mewajibkan atau kewajiban yang keras. Kewajiban keras. Maksudnya kewajiban keras itu seperti apa? Kewajiban ini jika tidak dilakukan akan timbul efek yang sangat luar biasa.
Biasanya di sini ditekankan ya untuk menggunakan must itu agama ke umat. Agama ke umatnya, negara ke Rakyat. rakyat, perusahaan ke Karyawan. dan etik-etik Karyawan. lain seperti orang tua ke anak, Ke anaknya. Guru ke muridnya. guru ke murid dan seterusnya. Sesuatu yang mana di situ ketika tidak dilakukan akan ada efek besar. Yang You kedua, must be. ada urgent. Urgent itu sesuatu yang mendesak. Apa? Mendesak. Kamu lihat anak main bola, jatuh, berdarah. Kamu harus membawa dia, laki-laki, ke rumah sakit. You must Bring him to Hospital. Kenapa kok pakai must? Mengharuskan. Karena urgent. Urgent. Kalau tidak dilakukan, maka dia akan kehabisan darah. Atau akan mengalami cedera serius dan seterusnya. Oke. Paham? Paham, Kamu sir. harus berdoa kepada Tuhanmu. You must pray to your God. You must pray unto our God. Or God. Kamu harus, apalagi kalau negara rakyat, kamu harus membayar pajak. You must pay tax. You must pay Tax. Your tax. Kayak gitu. Clear? Insyaallah. Clear. Nah, have to itu digunakan boleh dilakukan, boleh tidak. Have to. You have atau to. has to. Boleh dilakukan, boleh tidak. Contoh seperti ini. Sorry sir, I have to go. Sorry sir, I have to go. Because the class done. The class is done. Sebenarnya kalau kamu nggak pergi pun nggak apa-apa, pergi juga nggak apa-apa. Kayak gitu. Itu makna dari have to ataupun has to. Has to digunakan untuk apa? Ketika subjeknya she, he, it. Kalau have to digunakan are you, they. Paham? Paham. Yes. Jadi tidak ada kewajiban yang keras di sini. Mengharuskan orang tapi tidak mewajibkan. Kamu harus pergi ke kotaku. You have to go to my city. You have to go to my city. Kenapa menggunakan have to? Karena tidak mewajibkan. Karena itu bukan kewajiban yang hakiki gitu ya. Paham ya? Yes, sir. Beda nggak? Yes, Must sir. have to sama should. Must have to. So. Nah, ini. Beda. Sorry sir, I must leave. Sorry, I must leave. I must leave this class because I must pick my son. Nah, ini kewajiban yang urgent. Kalau nggak dijemput, akan terjadi sesuatu yang mungkin anaknya tinggal di sekolah sendiri, ya, anaknya nangis, nggak mau berhenti dan seterusnya. Efeknya akan terasa besar, gitu ya. Paham? Santai. Paham. Insya Allah ya. Sorry, sir. Bisa dipahami enggak nih guys? Bisa sih. I have to toilet. I have to go to toilet. I have to go toilet. Lanjut lagi di sini ada will. Ya, gimana Rena? Kalau had itu gimana? Maksudnya contohnya apa Itu beda ketika sama lampau. Itu ketika lampau. Berarti gimana contohnya?
Sorry ya Rena, I had to go yesterday. Oh, Oh, berarti setelah had tuh tetap pakai verb one ya? Ya, tetap verb 1. Oh ya. Terima Contoh kasih, kemarin I itu had saya harus pergi. Sebenarnya nggak pergi pun nggak apa-apa. Saya terus pamit sama Rena. Sorry ya Rena, yesterday I had to go. Saya kemarin tuh harus pergi. Sebenarnya nggak pergi pun ya nggak apa-apa. Pergi Oh, juga nggak apa-apa kan gitu. sorry Clear ya? Rena. Oke, Sorry, sir, Rena. thank you. Contoh lagi kamu bicara sama mantanmu. Sorry, I had to leave you. Sorry, I have left you. I had to leave you last I year. had to leave you. Maaf ya, aku harus meninggalkanmu tahun lalu. Sebenarnya kamu tinggalkan nggak apa-apa, nggak kamu tinggalkan nggak apa-apa. Mungkin dia udah dijodohkan sama orang. I must leave you. Bimbang. Oke, bisa dipahami nih ya. Oke. Sure. Will sekarang kita Belum bahas lagi. modal. Will itu apa artinya? Akan. Akan. I will. Yeah. I will. I will eat. Aku akan menelponmu nanti. Berarti gimana? I will call you later. I will call I'll call you I later. will call you later. Nanti ya. tidak akan berarti tinggal tambahkan not aja. I will not call you I will not Call you back. Call you later. Nah, itu. Misal. Berarti will-nya dipindah ke depan. Berarti gimana? Will you? Suaranya kecil, Sob. I would like to tell you. Will-nya dipindah ke depan. Will Nah. you love me? Kayak gitu. Will you love me? Yes, I will love you. Seperti itu. Aku tidak akan mencintaimu lagi. Berarti I will not love you again. I will I never will love not you go. again. Oke. I will not love you then. Nanti kamu praktekkan ke mantanmu ya. Oke, bisa dipahami? Yes, sir, I understand. I want practice. Lanjut, would digunakan ketika ingin menceritakan sesuatu yang akan dilakukan di masa lampau tapi tidak terlaksana. Pernah nggak kamu melakukan plan atau ingin melakukan sesuatu di masa lampau tapi gagal? Pernah nggak? Pernah. Sering. Ya. Jalan nggak jadi. Aku akan menjemputmu kemarin. Berarti I will invite you. I will pick itu up apa? you yesterday. I would pick up you. Pick up you. I would pick you up yesterday. Gitu. I would pick you. I will pick you yesterday. I would pick you yesterday. I would pick you up yesterday. Tapi kenyataannya jadi nggak jadi. Mungkin ada halangan hujan. Mungkin apa lagi? Ban bocor, kamu nggak punya bensin dan seterusnya. Terus misal cewekmu tanya, kemarin kamu kemana? Where did you go yesterday? Wah, sorry. I would call you yesterday. But tapi apa? My wifi was error, misal. Biasanya ada alasan yang mendukung kenapa tidak jadi atau tidak terlaksana. But I sleep. Aku akan menikahimu tahun lalu, tapi orang tuaku menjodohkanku pada orang lain. But my parents. Jodoh apa sih? Menjodohkan. Engage me. Engage me.
Matchmaking, Match me, ya, match me, atau match match me me other woman, other girl, other with dan with seterusnya ya. people, with Gitu ya. people, with other Lanjut. people. Bisa dipahami Wold ini menyatakan sesuatu rencana yang gagal. Insyaallah, Ustaz. Bisa juga untuk pengandaian. Kalau pengandaian ini Seandainya, biasanya terjadi dua. Seandainya aku jadi kamu, aku pasti senang sekali. seandainya I will If I were gitu. If if I I were you, will I would be happy. if only I receive your love. If I were you, jika aku jadi kamu, aku akan bahagia. Nah, di sini biasanya mengandung kenyataan ya. Kenyataannya apakah aku menjadi kamu? Not. Berarti I am I'm not you. you. I'm not. Aku bukan kamu. Aku bukan kamu, so I am not I am not you. So I'm happy. I'm happy. I'm happy with my life without you. Ini contoh aja. Contoh aja. Clear ya? Clear, Clear, sir. sir. Pengandaian. I'm not. Kadang untuk melembutkan over, menyatakan menawari sesuatu. Would you apa? Would you You like to buy Would my you have some coffee? Hmm. Would you have some coffee? Apakah kamu mau kopi? Would you drop here? Dan Well, you have some coffee. menawarkan sesuatu. Jadi bisa untuk kalimat order juga, Ustaz. Iya. I would like to order cheeseburger. Saya ingin mengorder burger keju. Halus jadinya nanti. Meskipun itu kamu gunakan saat ini, maka jadinya akan halus atau lembut seperti terigu ya. Oke, sir. Clear ya? Clear, sir. Sorry my Banyak friends juga and ya friends. penggunaannya. Nah, kalau kembali ke kerjaan ini pakainya must. Tapi nggak apa-apa, Prasetyo gunakan have to. Sebenarnya nggak pergi juga nggak apa-apa gitu ya. Can ini tadi untuk sesuatu yang menyatakan bisa. Aku bisa berbicara bahasa Inggris, berarti I can English. Kamu bisa mengundangku. You can invite me. You can invite me. Kamu bisa menelponku. You can call me. Kamu bisa duduk di sini. You can sit here. You can sit here. Kalau ngomong sama orang nggak dikenal, saya sarankan pakai could gitu. Kenapa? Karena lebih Lebih halus, sopan. lebih sopan. You sit. You could sit here, you could drop here, kayak gitu ya. You could. Memesan contohnya, bolehkah saya memesan kopi? Berarti Can I call boleh menggunakan can juga nggak apa-apa. Boleh Could menggunakan I could. order coffee? Could I get the coffee? order atau could I have a cup of coffee misal. A cup of coffee. Jadi kenapa saya sarankan pakai could? Karena itu lebih halus. Bisa dipahami? Oke. Silahkan bertanya. Waktunya mau habis. Ini hari Jumat. Silahkan ditanyakan. Aku mau nanya,
Kalau misalnya kayak pemula kayak aku gini, perlu nggak sih belajar vocab yang Oxford 3000 itu? Begini, Fitria. Fitria Anggreni kerjanya di mana? Oh, aku kerjanya perawat sih. Oh, Cuman gini. ada rencana kan mau kerja di luar gitu. Jadi maksudnya pengen belajar dan kalau persyaratan itu hanya basic aja sih untuk bisa apa ngobrol gitu loh. Oke. Eh, logikanya seperti ini, Fitri. Ketika kita mulai dari awal, contoh nih, kita pengen menuang air di dalam kendi. Kita harus menuangnya kan sedikit-sedikit tuh. Kalau langsung 1 galon kan nanti tumpah. Iya, iya. Ya, sama seperti itu. Kapasitas kita seberapa kita sudah tahu lah. Jadi kita yang tahu sendiri kapasitas kita masing-masing. Kalau bisa keseharian dulu saya sarankan. Jadi Karena kan saya juga nggak tahu aktivitasnya Sis Fitri, ya. Pikirannya kemana aja saya juga nggak tahu. Karena setiap hari juga nggak bersama Sis Fitri kan. Seperti itu. Jadi saya sarankan kalau dari dasar yang setiap hari digunakan dulu sedikit-sedikit. Nanti kalau sudah teraplikasikan ditambah lagi sedikit-sedikit kayak gitu. Oh, iya ya sih. Jadi cari vocab yang sering dipakai gitu ya keseharian. Betul. Kenapa? Kalau itu nanti sudah lancar, Sis Fitrinya akan termotivasi sendiri. Tidak secara langsung akan timbul percaya diri yang mana akan mempelajari yang lain. Itu otomatis. Rasa penasaran itu ada. Terus Gitu ya, Sis Fitri ya. sekali lagi untuk yang kan ada tuh ya apa kayak yang verb 1, 2, 3. Nah itu perlu nggak belajar juga yang verb 1 sampai 3 sampai ing itu yang untuk vocab yang sering kita pakai. Oke. 1, 2, 3 itu penting sampai ing itu penting ya. Karena apa? Untuk menyatakan kapan terjadinya waktu. Makanya ketika kamu tanya sedang itu apa? Ya saya bingung jawabnya. Gitu. Jadi memang ada beberapa kayak menyatakan sudah itu apa? Already. Oke. Kalau sedang itu apa? Nah, setiap hari ada. Kalau sedang kan nggak ada. Nah, Iya. ada mungkin yang lain sedang terjadi itu apa? Gimana? Complicated. Nah, pentingnya menggunakan itu nanti relate-nya ke grammar. Saya sarankan 3 aja yang kamu pelajari, karena hidup kita itu tidak lepas dari satu, masa lalu, berarti kamu harus belajar pas. Oke. Yang kedua, hari ini. Oke. Hari ini itu kan include sedang juga ya, berarti 2. Present sama continuous. Berarti harus simple past, present continuous, sama future. Itu aja dulu. Future. Kan Apa setiap itu orang bahasanya? future itu kan masa depan. Masa depan. Akan tadi loh. Hidup kita tidak lepas dari situ. Jadi pelajari itu, kuasai setiap hari. Dan aplikasikan. Kalau bisa kamu beli buku. Kamu pakai skincare nggak? Pakai apa skincare? Iya. Nah, buku berapa sih? Masih mahal skincare ya? Beli buku sama Aku Bolfine. Ya aku ada beli buku 2 sih yang Untuk random nyatet aja aja. sih di TikTok. Usahakan intent. Misal kamu nyatet hari ini 5 atau 10 cup. Tapi kalau saya sarankan, kalau dulu saya sendiri ya, guru saya menyuruh saya, membebani saya setiap hari 5 sampai 10 kosakata. Ditulis dalam bentuk lampau ya, langsung dibikin kalimat akan, sedang, sama hari-hari kayak gitu. Tapi dosen saya menyuruh 100 kosakata. Akhirnya saya meminta pertimbangan yang benar yang mana. Guru saya menyuruh saya 5 sampai 10. Sedangkan Pak dosen sendiri menyuruh saya 100. Gini logikanya. Ketika kamu diminta gurumu menghafal 10 dan hafalnya 5, itu bagus. Tapi lebih bagus lagi ketika kamu hafalan 100 yang hafal 50.
Oke, saya bilang. Itu tergantung kembali ke aktivitasnya teman-teman ya. Nah, Jadi maksudnya gini ya, misal kita target 10 vocab 10 ya per harinya. Nah, itu langsung dibikin kalimat. langsung dibikin kalimat 3 itu tadi ya. Mm-mm. Masa lalu, hari ini, sama masa depan. Kalau bisa kamu tanyakan, kamu harus kritis kepada tulisanmu sendiri. Seolah-olah itu tulisan orang lain. Kamu harus berani bertanya. Masih ingat kan 5W1H, where, when, why itu kan? Iya. Salah nggak apa-apa. Salah itu harus on proses. Saya dulu sampai saya loakin buku itu. Saya tulis kayak gitu juga. Nulis, ya. Akhirnya kan nggak dipakai kan. Udah tertulis ya udah. Akhirnya numpuk ya udah timbang aja. Nah, tapi kan ada hasilnya nantinya kayak gitu. Itu ya, sis ya. Iya, makasih ya Sile. Saya selalu membawa buku catatan kecil, mencatat sesuatu yang saya tidak ketahui. Yang kalau bisa saya kantongi. Dulu seperti itu, habit saya. Kalau enggak saya selalu bawa tas kecil untuk mengantongi bolpen sama itu. Karena saya sering lupa juga sama. Iya, kan. Kamu juga sering lupa? Kadang-kadang sih, cuman aku kadang Iya. aku kalau misalnya ada orang ngomong, aku tahu dia ngomong apa. Ah, itu pasif, cuman kalau untuk ngejawab tuh aku harus nyatet dulu, baru aku kayak oh ya gitu. Nah, caranya gitu, Sis Fitria. Kayak aku lah, Iya, berarti harus nyatet. Semuanya harus nyatet. Mm-mm. Kalau sering lupa. Jadi, kenapa harus nyatet? Satu, manfaatkan waktu luang kamu. Kamu sering nggak punya waktu luang? Oh enggak, Sir. Saya selalu dikejar waktu dan seterusnya. Paling nganggur pas waktu ke kantin, misal. Misal kamu ke kantin membeli sesuatu kan ngantri. Nunggu pasti gabut. Pasti kamu buka HP. Daripada itu kan kamu buka catatan kamu. Kayak gitu. Iya, iya. Ya, kita belajar consciousness kecil-kecilan ya. Kesadaran kecil-kecilan ya. Saya melakukan itu sampai beberapa tahun. Oh, lama ya, Sir? Ibarat kita menanam jagung kan harus nunggu 3 bulan. Masa nanam jagung sekarang besok minta tumbuh ya ke pasar aja kan. Ya seperti itulah belajar ya. Harus sabar, harus telaten. Namanya juga pikirannya sudah banyak ya. Teman-teman juga udah mikirin kerjaan dan seterusnya. Saya juga bekerja dulu. Bekerja sambil belajar. Jadi samalah kayaknya. Saya belajar bahasa Inggris di usia 25. Oh, sama aku juga pas lagi 25. Ini dulu benci banget sama bahasa Inggris. Loh, kok sama? Cuman sadarnya itu pas usia udah 25 baru kayak ya ampun ternyata penting ya gitu. Kesimpulannya jangan membenci sesuatu berlebihan ya. Iya, kan? Iya, yang kita benci ternyata sekarang yang kita Iya. Iya, benar. Gitu ya guys ya. Karena saya harus pergi Jumatan ya. Iya, iya. Salam hari makasih. Jumat ya. Untuk teman-teman yang mau share mungkin malu-malu bolehlah japri-japri nggak apa-apa. Karena memang waktunya mendesak sekali ya. Saya harus mandi ke masjid ya. Thank you for today. Happy weekend. Salam bahagia buat teman semuanya dimanapun berada ya. Sehat selalu. Bye. Happy weekend. Happy weekend everybody. Yo, so weekend. Thank you, sir. Oke. Thank you, sir.